Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan belajar membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris dengan judul A Long Life. Nancy wants to live a long time. She wants to live for 100 years. She is 5 years old now. She wants to live 95 more years. Then she will be 100. Her father is 30 years old. He wants to live a long time, too. He wants to live for 100 years. He wants to live for 70 more years. Daddy, we will grow old together. Okay, Nancy said to her father. Yes, honey. We will grow old together, he says to Nancy. Then Nancy smiled. She gave her daddy a big hug. Baik teman-teman, mari kita lihat kosakatanya. Vocabulary, kosakata. A long life, umur panjang. Wants, ingin. Live a long time, hidup lama. She, dia perempuan. 5 years old, 5 tahun. Now, sekarang. Year, tahun. Her father's, ayahnya. 100, 100. We, kita. Grow old, menua. Together, bersama. Said, mengatakan. Honey, sayang. Smile, tersenyum. A big hug, pelukan erat. Oke teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini secara kalimat ya. A long life, umur panjang. Nancy wants to live a long time. Nancy ingin hidup lama. She wants to live for 100 years. Dia ingin hidup selama 100 tahun. She is 5 years old now. Sekarang dia berumur 5 tahun. She wants to live 95 more years. Dia ingin hidup 95 tahun lagi. Then she will be 100. Hingga dia berumur 100. Her father is 30 years old. Ayahnya berumur 30 tahun. He wants to live a long time too. Beliau juga ingin hidup lama. He wants to live for 100 years. Beliau ingin hidup selama 100 tahun. He wants to live for 70 more years. Beliau ingin hidup 70 tahun lagi. Daddy, we will grow old together, okay? Nancy said to her father. Ayah, kita akan menua bersama, okay? Kata Nancy kepada ayahnya. Yes, honey, we will grow old together, he said to Nancy. Ya sayang, kita akan menua bersama, kata beliau kepada Nancy. Then Nancy smiled. Kemudian Nancy tersenyum. She gave her daddy a big hug. Dia memeluk ayahnya dengan erat. Baik teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini secara keseluruhan ya. Umur panjang. Nancy ingin hidup lama. Dia ingin hidup selama 100 tahun. Sekarang dia berumur 5 tahun. Dia ingin hidup 95 tahun lagi. Sehingga dia berumur 100. Ayahnya sekarang berumur 30 tahun. Beliau ingin hidup lama juga. Beliau ingin hidup selama 100 tahun. Beliau ingin hidup 70 tahun lagi. Ayah, kita akan menua bersama, kata Nancy kepada ayahnya. Ya sayang, kita akan menua bersama, jawab beliau kepada Nancy. Kemudian Nancy tersenyum. Dia memeluk ayahnya dengan erat. Nah itulah tadi teks bahasa Inggris yang telah kita baca dan telah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul A Long Life. Terima kasih sudah menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.